হাইনো হাই থমথম লাইজাক নর্থ ত্রিপুরা বখাস্তানি লালজুরি আদি ব্লক বাই খবজাক উত্তর লালজুরি বিসিনি নবজয় কামিওয়া পার্টি মুংখা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি জিআরএস ডক রেগানি রাং গোতালাখে চালাই টংলাইখা হनै ককসিল চামুং কাসাই ফেকা কক্তমানি বিসিংতৈতে ব সাউই মানখা অ স্কিम बुरु बसंरंनि पीएम जनमन स्किम रेगानि रांनो नन बेनिफिसारिनि थानिव डिमान्ड खालायै पञ्चायत सेक्रेटारि जिआरएस डक पञ्चायत अफिस तालारिवै अफिस फायावै टंलाइखा हनै पाब्लिक रंनि ककसिल चामुं पाब्लिक रक जायखे चेरै नायमानि यागल अनलाइन रिपोर्ट मानै सावै मानखा अ पीएम जनमन स्किम बेनिफिसारि रियां बसंरंनि बागै तंमानि फेबा कबुनि वानजि बसंनि मुंगै डिमान्ड खालायनो नन बेनिफिसारिनि वानजि बसंनि बुमुंगो डिमान्ड खालायै रां चालाय टंलाइखा हनै पाब्लिक रंनि ककसिल चामुं तै बेलायनो उर नांलायजाक तामसाखा खानायनि चिनि नटिस टिभिनि मांक्लिव Majan maskin PM janman skin deh PM janman skin ke sudah bro met ma acha ndro pa ro to ne ma pa nuk me ne ma sro na acha nin le ke nin pho cái nin lam mata pa second installment lam ma hada mai pe ha rega maya nin pho अच्छा वीडियो साहेब सायु अच्छा तिनियो साले माले जेरेस के हादे तंगनाय ना सेक्रेटारि फफाइन मा काउदे जिआरएस भाई सेक्रेटारि फेट मा काउ सिद्रा प्लं फाया केनि नय केनेनि फाया ता ओके तालावाय ति ओने ता ओमसा का हाला टाइम प्राय 2.5 टाका सकासिना ना सा टाइम जि फैमो 7 टाइम सिम फाइमो अच्छा बोनो तो ये वीडियो लेक मा सायो बोनो तो ये वीडियो सामखे वीडियो साहस माने सोमबारो थांगिए नौ सेक्रेटारि भाई सालाय माने नाव समाधान उलायदि इनके तिनियो सेक्रेटारि अफ केनेनि फेट मासि जारे सेक्रेटारि अब से फाइपि नाइमी पंचायत से क्या सिस्टा कुरी मालाया इनके बोले सुदुरेगा माचुक या रो क्या पंचायत सी निनि बरो बार्थ सर्टिफिकेट फैमिली रजिस्टर डेथ सर्टिफिकेट अब केत्रे ट्रांसफर सर्टिफिकेट ब्राड विभिन्न रोब क्या पंचायत तमुदियो काम तो इनके बरो चिनी पंचायत उतलारजी पंचायत के मॉडल विलेज से पियो तिनियो सेक्रेटारि से के नहीं फाया अच्छा ना ने ब्लॉक के बुकती ब्लॉक चिनी ब्लॉक के लार्जी रार्जी ब्लॉक मता वीडियो लेस पो वीडियो तो किता बिनि मुक्तो माया था अच्छा अच्छा निन मुके आइन मुके फुलेंद्र रियां नरा उपा रो न बुजैनो ना नमजय सारा उतलारजी गावसभा जतो पीएम जानमानी न बुजैनि मा थावया पुरा गावसभानि मा थावया पीएम जानमानी जुं केहा बेनिफिशियारि जेरो अच्छा अच्छा আচ্ছা প্রথমে সবাইকে নমস্কার আর মিডিয়া বন্ধুদের কেউ নমস্কার জানাই আজকে আমরা উত্তরলালজি নবজিপাড়া পঞ্চায়েতে আমরা আজকে এত একত্রিত হয়েছিল যে কারণটা হইল আমরা পিএম জার্মান গড়ের যে এমজিএন রেগা মেনজিসটা অন্য সম্প্রদায়ের কাছে মানে ডাইভার্ট করা ডিমান্ড করা হয়ে গেছে অটোমেটিক আমরা অনলাইনে সার্চ করছি সার্চ করার পরে আমরা পাওয়া গেছি এই জিনিসটা এরপরে আমরা এখন প্রতিবাদ করছি তাহলে ইমিডিয়েটলি ওই ডিমান্ডটারে বেনিফিশিয়ারির কাছে হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বিডিও স্যার কাছে আমরা গেছি এরপরে তারা আশ্বাস দিয়েছে আমরা হ্যাঁ আমরা জেআরএসের সঙ্গে সেক্রেটারির সঙ্গে আমরা বুঝিয়া এই জিনিসটা আমরা সমাধান করব আর সেই সময় বিডিও চেম্বারে আমরা যে সময় বইছি এই সময়ও মানে কথাবার্তা চলছে আজকে সোমবারে পঞ্চায়েত অফিসে আইয়া পঞ্চায়েত অফিসে এই বেনিফিশিয়ারিগুলারে লইয়া কবে ডিমান্ড করাইব অক্টোবর ডিমান্ডটা রিপিট করার লাগিয়া আজকে ডেটটা হয়েছে এই ডেটে কিন্তু তারা আজকে আইয়া উপস্থিত হইল না পঞ্চায়েত অফিসে